Ani share enenso ye mama tenase eti say UK ene ya fe nkonwe se ne abri nyina amonim no ye ne mo betenase abonkomo ya dwendwen ye da ne da abrabo ye di bi ayesua de ene empenimfo a menimo hie se ne amonim abibia no ne ote no ho a ni fa no ho a eye awofofie amofe ye be ma wo hye yentem nana Kwame Kranten ni awti mini fa ha ya oba pesubampa asantoa mi a minimu bedi dwuman midiani eresi apogate mi da mase ene mo twen yo ene asma ye bibisa ni se anasika ema ni patumi ya hantan yana anasika esisa ni pa na obi ni sika oni sika na ni suban nko ana onya asuka iso ni suban nko ana ene ye nkomo aye bebo no ene ono no jo nana we abema ya mema na munye sika ya busa bebre ya mo munye sika busa bebre bra ye do ne de ansesa ye ba kokko ni twale de afi na oba ware bia ka ho yo nana se yati ho ani ye ni bi ne yati kama ade ntina ndemu ma yenye ebi mo ama wo ma maninka wa aware mu yo me da se me na ba me chati fu ni ama no so bia ho ye yo mo ni se abo bia hye bo mo ani sonko e no bia soro so ani so ye dan sonko na minya sika no mo se ma free ahomaso ana me nka ahomaso kra minya sika no ma free eku ana miwom ekoku fufuru mu wo ye nante wo tipenti penso ana ye grow wo tipenti penso nditama na mini bi no wonamfo bi wo ba omo na me no omo bo se makonya sika bebre nti mini business ehifo penifo akese enti ebemma da bia no aseme wo kan chen omo mo wofo nenso de mini ni say asama obi saye no enye no na osem di wura ma ware mu ebe ma me yere ti ase se enne de me nya sika no yesi bi di celebratory ana se wa apan se wa celebratory omu bi na osem no omo nante da bi me yesa no ma fon kwan e wo se mi hu se enam obi so enam ma ye den akodu ba bi amewo enkanka ne me yere enti se me yere no so onko school da kra na se me hu celebrate bi na wako school no tiam pa kwa tenten so a ade na me teacher fo ma fi ma kire me rade no mo kire ne pa kwa tenten she na me yere so nante sa bi obia nya sika hwe sika yesi e moja esaso ye ho de ya pa udi hu agora sika ebe control be kire ode ye obia na eno na eme ye ka se asoma si nya sika no se bi wa idwe ana wa ya homaso enye onu o ye sika no na e kire no ni a onye den onye enti medie ye kakra minim ni se unya sika e wo se wo mo otimi hye sika no so e ma sika no me den e me hye wo so se wo ma sika no hye wo so be sika no be kire ode ye eni ma bia fa me ko me de ma no be si me fa obi passenger bi am de ne ko adwuma and I say 15 minutes must spend 15,000 pounds. No, 15 minutes. Or the Ra Alia Casino. Oh, or so I 15 minutes was spending 15,000 pounds. My goodness me. And I'm saying, he will be see into a car, no cost on, and I'm spending one mammy coins. If he says, so to me spending 15 minutes. I was, we're going to say, sir, last week Sunday, well, but one story, Papa, just when you last week Sunday, 27,000, I'm the row. Now, me share Papa no, and one in the somehow canning is Subaya. So say, oh, you'll be a woman if you are sitting in our it's not sentinel when you go forward, but this one because in the Miami True, you will say, yes. Just say, screw and very for this house. Sanity. Sikano se wunya na o sikano control dia menu aba awoma so be den ebe ba omu ene obi wo ho so a onyankopon bo na die mu no ode akoprase e ma no adoma chede
nti ono emfa ho ne sika obenya da bia oda form yo me mame se sika ya ama ye ho so ya ye ndigyae wunji ndi se edu se bia ne efri kwan a wo fa so nya sika na se bia sika no bia ebi kra me di loto ebi kra me ye se adwuma bia me start se me ye no me ni anda se sika no be pie mo ena sika no pie mo all of a sudden ti ama me se me hu na edwiri mi o se me hu na aye me dedudu o ama me di aye hantan sometimes ya na baby askari fi ba no sutumi ma kwan e fa so nya sika no sutumi aye hantan ana Machia atiefo nyina ya kan bibi se twi kasa se emfumutu bu hono ma etimi fu mu ade a wani na wo prekope hu se ade we se afa ebuso a etene enokure ni etimi mani pa ya hantan etimi mani pa ya hantans because say onipa no bi a sabe ne wo sori a ne obedi kura eden ebi ankola school fees ye twetwe we say we fa say na da kro wo hono mo na fe wanya mpempempem a obu okra ne nante e kra asesa ni kra kasa o dia mana asesa o ma ne kasa kra o tests bebe so ma ne po portion that's the word portion no romantic so I say the city because ni nyina ye sika enti se ne na kwa American sika no wan hwe ya eye but se wan hwe ye nso a unya ebetumi elidi wo life bi a at the end of the day no ani beba ahoso no na wa hu se nyemini na mo maye nipa foforo eno ne honhom a wo ka ho asem na sika honhom na ba be wura wo enti tambia no niema a wo ye no bu abatena se omo eye scan no ze bu operate me lead na fe o take drugs yes no abe ya addicted enti sa o tena se ya na ni so tete no obusa sa why adenti na wasa me yesa so one say na but why addicted into ntimi free enti sika no say ya stress ye penya sika o say ya careful type of sika ye pe na kwan ya o say ya faso a ye di believe eno nso hu hia pa yesi wo sika e ma sika na nkyere wo mi afaye wo na wo se wo kyere sika no eye isan sem bible mo kro bi ka kyere Yankopon se o ma ni nya enough just to look after himself mama onya mbroso na wan kwa ya hantan ene de sadi ni obio Sam ho kakra na ye dwuma bi enye dwo dabi em se shabago ho be di take for Christopher mani brisika Jessica bio e wo sma benya kakra no de se benya anka yenya nia yentumi nkosre mmedi na mum ne ayebe ho betre ne anya hantan yo oba awo wona ukunti ho mutina na from obika from hand to mouth no na mo okay pa mo ye happy afi Yankopon to be me pray me chese ohu kra na why se bika fro sabi entumago eden na wo be ye ama be me na hu se ade oye no o tete o den na obetimi aye me danse atie for ye chia mo bi mo so omi asem ya wo kan de eya arahusam na esa ya ni brisam so se be ma wo ne na ahye brase bi kura na mususa na wunnim ekwai ofa so odinya ni sika afa de bedru bribi a wa be ne tamfo eya pa na bi wunya ne tamfo why na the time me fa ne sa de a wo tai bi e wo tan hu za nti no wa be ne tamfo asa be ye ade bi a wo mu wa ye ntuma ho ama ade nti na ese ba ne sa same na etomi a me de madwen be komechi ahwe me nipadua ne se ede ba de na asesa afri me nipadua ni nti a be ma ni nya sika no o ye me sa se me ko me nipadua ni ma na me hwe na hwe nsesa ya me sa hwe me subai okay me wale be ma na me bre me ho ase na me nya kwai be ye aduane ma no ne ade ba fe de ase ma ye busy na ase de be nti na be ma no o ye me sa me wi a me sa akoma yonko fam e bia na bema no onye sika na eyesa me so bi me ho akobo yonko bi ana se die be nti na ade no e basa
enti me check me niema nyina hwe se ekwai besu ntina ama bema na ba betai me se me hwe ni nyina na se mama enya me fault na maye na bema no eta me dia ene na ya homaso bi na aba be hye bema ni mu esa se ewiase no ye woni pa bebra odru stage bi a e wona adwen won se na etem wo bu ono ma wo ti fiewe mu na wo tu kwotena fiewe mu odru fie ho hye na adwen wo bu ono ma wo nya kaboi na se kabo ko wesi wa wo wesi wo no ko fa ko na wo sta wo de be fa no enam se nti me hwe na se bema na ya homaso bi na aba ni mu a me so ne na boblache ahomaso aba ma mo hu me kura ma ye ntuma gugu onanim me se me ho hwe ye no enya yi bia na me hu me nipadua na ma adwan sesa ana bibidia me de be company fo ni no mo busa no adikro ntia me ne share blessing na be dru blawe no oye me sa bra o se mo didi na mo didi no oye me sa be be bu okro du sa bra o pema eh se do sa bra o pema wa ko ye humanizer wa ye obi obeye oba me peja o so se o ni ko Oh, bakra. me peja o so so wenye sika ko to pe ni gori na I be so ko bay begin una abo anu no asemi no se ba ni se me don company for na da wo makra na unsa wale ho no ye nya wale nyame asomo enti ma ye me nyame so adwuma wie ti me hwe na so de be ko owo ma me ma usika na wanya no e metete me metwe me ho akọ na wo de wo du usika sem akwa kwa nya wo ye bi ko me brain wo mo a wo mo ye sa so ko pim ya de ti me da wo mo na ko mo hwe mo ye da na wo mo ja wo mo enti wo de so wanya sika na so ya hantan me nya wo boni bia ni ame ya na me ye na do se wo be ya hantan a me do company for na wo ma atena se na nyame do akatua bebro me di wakotia be ma pa me wakotia nana osi wanga sa e breze e se once na pe ayo ko ti ase e fa no saman na wanya ko wu sama pom ye ti once na pe de be akwa na from abo na se wo no ko enti nana se wo oba ye wo sa ade na obetima ye oba wenye sika ma yo yenye sika ye kwa yenye sika ya hantan se na ma oba wenye sika wa woni ne pass e bi kra sika ya wenye China ya wakoya na de wa sika ni wona wo ball no sa adwetire no e ma ne de course a China ya ndo ye sika ni be na wa ba no tietia wenim sa no ade na obetima ye ade improve aware no me da say me improve our area me ma nkan kwa chiri kra me improve our area me jao my here da bia me kan sem we me say ohena kokorawa ene ebu na ne yi achia na oba woni bema ene ebu ni yi achia enye oba ho bema obema de se dia me nua ba wo taka no obema kwadofo ena o de ne sache de damri fam ema ne hia no ana se ema adwendwen ohia adwendwen kyekyere no se me yiri konya sika drum pempenso ana oba me no onya sika drum pempenso na wo mume ofa me nya hwe ni ade a obeba dako no ne fie ni si woni nipa ye den eni mentna ho emma adwendwen me kume efri se obema de onyame bo me se me mesam fifiri enti metutu so ayu baby anyewa baby be den ebejo metutu so akọ baby foforo akofiri obrase ama minim se nyankopon anwem nya sakrana no so nkume nko ade a obetima sesame ne sana woni awaya dwene dabi o mo ni se no me dia na me kan se me ja oba no ene ni sika a wo se obeja be ma me da me fro mpanifo bi anim oh sa dabi ne sa wa mo kodi wo mpanifo ya kodi wo mpanifo anim ya wade bi wo ho a wotena ho a e wo mu se Kristo emu no awarja yenye ati wade bi wo ho a wotena ho a obewu a wo sanko heaven ubewu a wo sanko heaven e bi se so dwendwen ko no maduro wu a wawu ba wo ko heaven o dwendwen ko sha konfo wu a wawu enso ko heaven enti ane no say me tena se ma oba ni sika na ne atete o de metiti fi oni ti no me ko sa ti bia we mu me from pani bia ni e bi so oba bi wo kra odi pa bi wo ho a me kan sa wo friend pani fo ni mu a mo ba na aka cho mo ba betu mi fi wo mo ba betu mi me se woni so ko da ni suba bia di atre ni pa eno no udi ho agro wa hwa na jo be sore no no de ase di kura gu so enti me fro baby a obeba no ne fie no ne dan si ho unu sika nyina mo mfa na me ko me baby
na me asomdwe kronkron a ho tie a meda dwodwo no eye sen se metna o aw ne atiti mu na masa wu a mansan ko heaven na me wi asamba me manko dance manko disco manko bebia unya eska wo fa me pie o pia wo jamo woni mema wo kwa wo ba anapa wo ba wa beda tama ko wa now I hear you say many so baby so cry me say you what say many so adie mu o tete o so ka ayi ya ke ka bo is that na me ti ho ya bi enti no de o be ba no me de ma de me hia ene ma dwen na me de come baby asomdwe de hey jo mama enti adie enti na ma etimi basa se obi ya hobrase pa ye nyina ebetime di ho da se o nipa we die ojo nipa we die na ware ye fe nipa na sika kakra eba asetina ne mu no nti nipa na ya hantan ebi ho kra asabi okasa ogina nipa mo kasa kra kasa bi sika ne betime to ewiase nyina na ebefi ne mu bia na ha na ebefi ne mu bia na ha ne yiri onfane nya hwe o wayire pa so ekrom ho anase amanfo atwa ne wan ehia nyina nim so osan wo wei wo osan wo wei wo ana dwenya ne se all disrespect ne yire identity mi basa nse sika no se obi ho no mo a onya sika no wi a enipa a wode won ho bo won enko mosu no efri ho no obi ho no mo fo se wanya sika nti no e wo se no kura mom de se wo esikafo ne esikafo bo mo na wo kono na wunya connections ne ade eye normal but emfa wo hu nyina nto so sanse wo mu nyina ye nipa wo enti obi ho no mo a odi nipa no a wo mo abrabo ani wo mu su no na wakwa akoshe no odi abani die mu papa na wo mu no wo mfa when you go to someone with business e was a business mind na ufa and yet private life I would to fear that says so we business minded son na who say yeah omutimi ko baby so ye nko back and that is where a hono na wo say wo na ye nyina Ghana for the most na dinyamedi so what you say a hono na wo say wutimi challenge wo so wo say so sika ya menyen e boa me ana because so wadam for etimi for so say ye bibi dia that means say na adwen no eye nkwala adwen kakra me sorry me kasa mu so one say na adwen no ye nkwala adwen kakra because say obi a wanya sika kodu sam pempen so no kan hu say sika na e won taban e say tu ho no mo a otimi tu kosra obi no asa atwe no ho enti say what say dia na chese ne hu enti e wo say o hwe ne ye so enti ni ameka nan se wunya sika na nipa a wode wo ho bebo wo no ya ahwe ho ne yie because say wan hwe ho no mu yie a ebeba beyi na ba bebo meka kakra aka ni na ne awo ka no ho wunim bebe se nipa no wuja no a eye bone yesi wo mo ya sa so mo nkwa ahweme wo kumu a eye bone se wo mo se na te ani adenti na memhum nipa no se wo no nso so eye nyame eba ohia dwensa kira na menya de mempe kwan bi na menene nkasa ene safio semfie ho because wanya ware no nti e ma ye ka se wo ko ware obi a e wo se wunya bra e dey study ni ye because wanya bra fan study ni ye sika na se no e se sika no so na e hye ho adwene na e adwene ti e da ni trim ti e hye ho se bribi ba me nye sika say na meye so obi obrot me read them na osua na ntie o just o say na me share enti I say before my Bible na tie enti say enipa no say banesa awarija ye no enye solution ne say kwan bi a wo be fa so a enipa no ebeba na ne back to his or her senses easy but it was said no do it it was so fair because who jano hell kro na wo ku wa hell kro na eti wa say na me twa no wa onye bone no wo betena se adwendwen
odi wani no atena dwendwen ho awu ana aha na wose wo hunu se so wo ye gidi ni a wo so hu he na hunu se ji Christian I am pressed was but a bit free nipa ne koma okuta me say no menche na menye broken heart enti me no adwama betimi ati njo akopa na me kwa enti me na hia me de bra kwa na boy adwene me kwa ntem na me wunte o betena se adwendwen ho ama wo a wo nya bone no wa be wu premature ewo na we di ne wa free wo ma so wo free wo ma so a obesa jira ka awoka asembi o se edru ba bi a jai manyame se onyame ntwi onipa aso a ehu esense nipa ntwi onipa aso se wo say onipa no obekwa wo da mane mfa ne sika ne na yi nyina ni wani obekwa kodru ayi bi a ne efiri slow ba no ko ni man ko be hye onipa kro no a oye sa mo onim nyame matters of the heart. So I will take this say it depend on individual. And some say so me pa say be ma me ni wa hye asia me ni wa bobra na ekodu baby na ma penny chese wodi me ye for mo de na me no be ya o be trans aka se wo bomba ya am because me who ya me ni ya eno de ye no in there yeah asem ne say send ya na mpanyufo no ka no em sanke na mbenu fantefose wona mbenu sua nka wona mbenu na wosre anka mene wo estati ye na nka wosa mene wo edi kwa ewie se po benyes kana wa ya hanta nka me yire de nka me nka me nka ho esan se nka anasa me kunu de na nka me nka ho esan se me minim kwan a wo free so a wo bedru ba bia wedu no e bi kwa me China me kwa na me da kasa kese me bia na efiri mi ko hie ni ya me nti dem we enda ono na adwuma sei nti em se nka wo sa me so me ma ne so be ma wo so ko sa me yo ba bo ne anka bia wo so enkoduru ba bia wo gine e bia mbi ma na wo ko nwa e ba nsa ye didi no na me so me bo mmode de nwa na wo de ba ne ye nkwan ya nsa ye didi enwo nkwan ni di nya easy ba na me bo mmode ye e me ye di nti sanna ke ye na ntwinam asa ka media na nka na ntwinam ni timpo na nka ye media ana na ntwina chacha no na nka ye media sansa me na mabre nso etoka se ebi before yenye sika na mma ne mmemmo mo bo aya ma yenye sika no etieti omo fa ahodi so ebi before yenye sika obi oho yenye sika ebi no nyanya ahobrase se ne na mpanimfo no ka no the din kra wonte show me say Bill Gates the world richest man the din kra yente enso ba ko bi aso ya president na no discuss with webi and am me say me hwe America me hwe wi ase sikafo no hyase ho baby kra enso nya na top no ne din kra wonte de bia be hu no che polo shirt nti ahobrase no ebinum ewo that small boy ya Facebook ya ne die ni sika onima no enso ne din kra wonte enti me de ma dwe ne se em se be firi baby a efiri a eba ba baby efie a baby a no e dan ya ahemfuchini ebi de ebi echi nti wo se ye den ye bre ye ho ase so wonya sika na wo ya hantan bebre ya aya na usika no kra tan obi embu wonya bepie wa ono na oba no waho so wonya sika na obre ho ase a chese obi ti wudi keke no hu da no kra na webu woni mu enti money I don't say money is everything but money is not everything so wonya sika na se we mbu adia obia embu because usika na nto obia wo fie wonko a na eto ento obia wonya sika abu yere oba wonya sika abu kunu esanse mumienu ena mabre ena monya se na meka ne nembenu sua nembenu ena ekosre menya na nkopem ma enko chinchi se na wo kan okopem ma na e chebe won se wadwofo na wo na wo ba no woni muyam nyina sa na wo ba afa na oba hwe wo yere da that time na wo yere da so yankopon ama no so ompe wo biem na wo kun dada na onyame ama no so ompe wo biem enema ye hwe no movies mi no eye nema esi nti ya ye hu a ye hwe a ye mfa nye abrabo me ye mfa nye ne se ebia ne bia esan se bibifo ye pesa
obanye ska omuni kunu okunu nye ska omuni yire na wagya no okofa celebrity sene ofa kan na no okofa oba bia chese ono ni sini pemu a we bisa hwese oye marriage material we bisa hwese oye oba pa obetima ma ufie ayefi eno ena huhia sika me ye wo me a me bedru sei me ntie se yesi obi a de sika 10 million kra to na daka emoda nti sika area se ade ye betan echa ho timpa cho enye sika meka ho ye nyina ye mbre ye ho ase ye hu nipa se oye nipa wo yere hu ni se oye wo yere obi ho onye sika pe ma na yere ni me maka sei chese oba obi embu no wo be ma no wegu nani mase a me nani munyam aka sei papa misro why bibia wo na wie ye and then I wouldn't say ochina enkosi sa mo me yento yebo na yembo bra na yebeso nyankopon ni no nyankopon so ahwe Israel wa me yenkwantenten so kra ka ho me etumi a enjoy yesika yo and then so it is saying nkomo ya de mo boy and then baby eraser pogeti na baby for yebetina no yedemase na wotwe se nne yebesan de mo hia yedemase bye bye.